छात्र छात्री माने दीपक स्टार क्लासेस को आपण माने को स्वागत। आज आम क्लास 6 जास्मिन इंग्लिश बुक रो चैप्टर 1 फेबल्स एंड फोक्स टेल विषय रे पढ़िबा एवं सहज रे बुझिबा सहित प्रश्न उत्तर को आमे लिखिबा। प्रथमे जानिबा फेबल्स कौन हला पिला माने आपण माने जानिथिबे जे फेबल्स होची एक छोट गल्प जोथिरे की पशुपक्षी मान किंबा अन्य जीव माने मनुष्य परी कथा कहते एवं गल्पर शेष में गोटे गोटे नैतिक शिक्षा प्रदान कर। फॉल्स टेल्स मीन्स लोक कथा अर्थात जो कथा कि लोक मान मध्य पीढ़ी को पीढ़ी कहुवा पारंपरिक कहानी। चलतु ये भिडियो रे आम शब्दार्थ ओडिया अर्थ और प्रश्नोत्तर को सहजरे बुझा। तेबे चलतु पाठ आरंभ करिबा। ए बॉटल ऑफ ड्यू। Let's up to this activity before we read. Look at the pair of pictures given in boxes. Circle the picture that matches with each word. Check our answer by sharing them with our classmate and teacher. यही पेज थिबा चित्र गुड़ी को देख एवं ता सम्मुख अर्थ और इंग्लिश वर्ड अर्थ सहित जोटा मैचिंग होची से चित्र उपरे सर्किल कर। ओरिड माने होची व्यस्त तो यूथ चिंतित तो क्यों ना ये झीटी हूँ ओरिड बा चिंतित होता सहित का आम सर्किल करवा। प्लांटेशन ता सहित गुल करवा। सेज माने कौन ऋषि तो ऋषि चरित का सर्किल करवा। सरप्राइज माने आश्चर्य हो जावा तो ये बच्चा सम्मुख आम सर्किल करवा। 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विथ आवर क्लासमेट एंड टीचर। 1 नंबर क्वेश्चन थिंक ऑफ ए टाइम when you work hard. What did you do then? 2 number question how did it help you? 3 number question how did you feel then? चलतु यही तीनोटी क्वेश्चन आंसर आम कलापट्टा साहाय्य लिखा एवं पढ़ा। फर्स्ट एंड फर्स्ट टेल्स 2 नंबर ए आंसर हम आई स्टडीड हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। 2 बी राइट आंसर हो इट हेल्प मी गेट गुड मार्क्स। 2 सी राइट आंसर आई फील हैप्पी एंड प्राउड। Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him large area of land when he died. But Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time learning more about this magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it. But he did not give up. His wife Madhumati was tired of this. She was also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. यार अर्थ होची रामनाथ जने धनी व्यक्तिर बा धनी जमीदार पुओ थिले। तांको बापा मरी जिबा परे बहुत जमी तांको पाई छाड़ी जाइथिले किंतु रामनाथ गोटे दिन मध्य निज जमीर जत्न नेउ नथिले। एहार कारण हैला तांकर एक अजब धारणा थिला। से विश्वास करुथिले जे एक जादुई औषध जेकोसी वस्तु को सुनारे परिणत करि पारिबो।
ସେ ଏହି ଯାଦୁଇ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଠକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତୀ ଏସବୁରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାମନାଥ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. Ramnath became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." "Tell me," requested Ramnath. "You have to plant a banana plant and water it regularly with our hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words, which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold." Ramnath was worried, but winter is only for a few months. "It will take me years to collect 5 liters of dew. You can plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with our own hand." ଦିନେ ମହିପତି ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ସେମାନଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଲେ। ରାମନାଥ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଯାଦୁଇ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ରାମନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଋଷି କହିଲେ, "ହଁ, ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏପରି ଯାଦୁଇ ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ କଠିନ." ତାପରେ ରାମନାଥ କହିଲେ, "ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ।" ରାମନାଥ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଋଷିଜଣକ କହିଲେ, "ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୀତ ଋତୁରେ ସକାଳ ପାହିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଶିଶିରକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ସେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ 5 ଲିଟର ଶିଶିର ହେବ, ତାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ। ମୁଁ କିଛି ଯାଦୁଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, ଯାହା ଏହାକୁ ଯାଦୁଇ ଔଷଧରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ସେହି ଔଷଧର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ବଟଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଖତମ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ୟୁନିଟ୍ 1ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ରାମନାଥ ବିଲିଭ୍? ରାମନାଥ କ'ଣ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲା? Ramnath believed that a magic potion could turn any object into gold. 2 number question, how did the sage help Ramnath? କିପରି ଋଷିଜନକ ରାମନାଥଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? The sage told Ramnath to banana plants, collect 5 liters of dew, and bring it to him. 3 number question, do you think Ramnath will be able to collect the dew? Give a reason. ଯେ ରାମନାଥ କ'ଣ ସତରେ ଶିଶିର କାକର ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ? ତା କାରଣ ସହ ବତାଅ। 3 number answer, yes, if he work hard and take care of the banana plants regularly, he will be able to collect the dew.